Napravio sam burek sa mesom za moju majku, sad ćemo da ga probamo. I made a burek with the meat for my mother, now we're gonna taste. Bolje nego u Mavrovu. Bolje, odlično. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako si, mama? Odlično. 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 Evo, utorak, koji je danas 16. februar, 17. 17. Utorak. Sorry one more time, I'm going to talk more with my mother. She speaks only Serbian language, and I'm going to translate later, yeah. But also I'm going to put ingredients on English and instruction how to make this dish. Ja se izvinjam, opet pričam na srpskom, pošto moja mama priča jedino srpski, pa ću ja posle malo prevoditi i ubacit ću opis videa na engleskom kako da spreme. A danas pravim za moju mamu, prvo ja spremam doručak, onda ću da sprema ručak. Tako je. Za doručak ja spremam za tebi burek sa mesom. Kao što kažu, jedino je burek sa mesom, a sve ostalo su pite. Da. I šta nam treba za ovaj naš burek sa mesom? Ja ovdje imam gotove kore za baklavu, koje sam uzeo, kao što sam i rekao, uzimam u Semivinklu u Antwerpenu, tamo ću ići uskoro i napravit ću jedan snimak prodavnice, super, ti si bila sa mnom prošli put, ljudi su jako prijatni, baš super tamo i proizvodi su im dobri i pristupačni. Znači, trebaju nam gotove kore, ne znam da ovdje ima 400-500 grama, ovdje ima oko pola kilograma mlevenog mesa, sad možete uzeti junetinu, možete ovo, možete ono, ja sam imao priliku da odem tu u mesaru i da tražim da mi samelju pola svinjsko, pola teletinu. Znači, tražio sam svinjsko, teleci, pola. Tu ima znači nekih 500-600 grama. Jedan veći luk vam treba, znači treba vam 1 decilitar ulja i 2 decilitra mineralne vode. Mislim, ulje i ovu vodu možete odmah pomešati, to će biti samo za kasnije. Ja unutra ubacim i pola ove kesice, ovaj prašak za, šta je ovo, baking puder. Tu ima 15 grama, znači ja ubacim prilike jednu, sad ću uzeti kafinu kašikicu. Znači možda pola ove kesice, znači možda neki 7 grama, ovih 15. I bitno je da ovo dobro promešate i kasnije kad koristite da stalno pre svakog premaza, prema što koristite četkicu, da premazujete ovo. Onda treba će nam samo kasnije ulje, znači prvo ćemo da isečemo luk, da pripremimo, da ga dinstamo u tiganju sa malo ulja, so, biber, kasnije ćemo da dodamo meso, da to sve napravimo zajedno i treba nam jedna ovakva posuda, ne znam, nešto ovako, čemu možda pečetu ili možda neki dijametar 30 cm, a ako nemate ovako nešto možete uzeti, ja sam koristio i pliću šerpu sa metalnim drškama, bitno da nije plastično, dok nisam kupio ovo isto funkcioniše, dobro radi. I to je to, znači idemo sad da isečemo luk, kasnije će nam trebati isto mineralna voda da zalijemo to sve i to se peče na nekih 200 stepeni, nekih 45 minuta. Sad ima više opcija, pokazat ću vam kasnije, neko pravi burek s mesom ovako, neko onako, ja mislim da je do tebe kako ti se napravi, tako nećeš pogrešiti. Mama, ti da piješ kafu? Ajde, može i za kafu. Može, živjeli? Živ bio. Ništa, idem da raščistim ovaj sto malo i da pređem sa seckanjem, pa se vidimo kasnije. Ja sam malo raskrčio ovdje, I clean little the table and I just add here 2-3 tablespoon of oil, 2-3 kašike ulja sam stavio već ovdje i ništa, ćemo ovaj samo veći luk da ga isečemo i da ga ubacimo ovamo u ovaj tigan. I'm just gonna cut the onion and add this onion in this wok. Bake them little, malo ćemo da ga prodinstamo, ne previše, ne želimo da zagori. I onda dodajemo meso. First we're gonna start with the onion and then we're gonna add salt, pepper and
mince meat. Posolimo, pobiberimo i dodamo, evo ovo je ono što ja ne volim, kada krene ovako unutra, ovako mali, ja to odstranim. I don't like this, I always move them outside. It's up to you. Zato što je težak za stomak, isto černove luka kad je unutra klija, onako i raste isto sve vadim, pošto gotovo nemoguće za želudac da stvari to. Mi se rakija ne prospe. Ja. Sad dok pričam ovako, ja spremam za tebe doručak, burek sa sirom. Ne sa sirom. Sa sirom, burek sa sirom. Burek sa mesom. Sa mesom. I posle šta ti spremaš za mene? Za mene, za ručak. Ja ću spremati danas za tebe jedno lepo jelo koje sam ti pravila kad si bio mali, a voleli ste ga i ti i tvoj brat. Pravit ću pileći paprikaš sa valjuškama. A, sa valjuškama, knedlice ili kako kažu. Da. A odlično, može, to će da mi vrati. To će da bude i sa sezonskom salatom i bit će super. To će da me vrati nazad jedno 30 godina ili jače, kad sam imao 10 godina. 15, stvarno si pravila to jelo išto. Jednu musake, pored svega ostalog što sam kuvala, i podvarke, i kolenice, butkice, testo nasuvo isto. Jeste. To je isto jelo koje treba praviti, testo nasuvo s krompirom. Jeste. To je pravo, to je isto vojvodinsko jelo. Jeste. Tu mi je lepo za proleće sa zelenom salatom i mladim lukom. Super. To jest. Yeah, just ask my mother, we just talk, now I'm gonna make this burek with minced meat for my mother. And I asked my mother, what you gonna make for me? And she said, I'm gonna make she said the paprika, this is some kind of gulal, but with the chicken meat. And she gonna make some kind of noodle. Ok, sekli smo luk, kada onion, direkt na luk, malo sam i prosuo sa strane, ne veze. Da ima tu se i prosipa. Da ima tu se i prosipa. Tako je. Da. Ako što ne pokupi, ako ne, obrisat će se, uspio sam. To je to. Znači, ja kada dinstam luk, ja odmah luk posolim. Znači, ja više volim ovako da solim. I always add the salt on the onion. Kad dinstam luk posolim ga odmah iz razloga da bi on odmah pustio vodu. Da se oslobodi vode. Ništa, sada idem vam na šporet, pa ću prebaciti kameru da bude lakše da bude lakše snimanje tamo. I'm gonna start with the cooking there and also I'm gonna move the camera here to show you how I'm doing this. Then I see you in a few minutes. Živjeli. Živio. Živjeli nama. Dobra rakija. Dobra. Nemoj da bude rakijica rako, ja te volim jako. To. A ti mene rakio, u jendek polako. Polako. Tu smo nazad, prebacio sam vamo tiganj. You're back, I just put wok on the fire. Kao što sam rekao, ovdje je luk na ulju, oil and onion, and I just add a little of salt. Ja ću dodati bibera malo sada. I'm gonna add the pepper. Što se tiče bureka sa mesom, znači soj i biber po ukusu, kako volite tako dodajte. About burek with the meat, I'm talking about pepper and salt, this is up to you. I like the pepper and I'm gonna add more. If you like, add more. Now we're just gonna do this for a few minutes and then you're coming back. Da ga izdinstamo na par minuta i vraćamo se nazad. Then, when is onion ready, then we're gonna add minced meat. Kada bude luk spreman, dodajemo mleveno meso. Vidimo se onda nazad. Da,
znači dinstamo ovo uz mešanje, you just keep eye on this onion. We don't want to burn this onion. Now is a lot, he give the water, we are gonna wait this water to go outside. Sačekat ćemo da ova voda ispari koju je luk pustio. Iz tog razloga sam i dodao so da što pre izvuče vodu iz luka. Ništa, dinstamo i vraćamo se nazad. U međuvremenu pijemo rakicu i... Da. Tako vama? Tako je. Evo, tu je mama pored, mislim, mi smo tu oboje oko tih janja, samo što se ne vidimo, nismo trenutno u kadru, dok ovo ne udinstamo, kad udinstamo, onda vraćamo sve tamo na prvobitno mesto i nastavljamo da snimamo filovanje. We are back, nazad smo u videu, a ovo je otprilike neka struktura, this is how need to be. If you ask me before you add a meat. Ako mene pitate pre nego što dodam leveno meso, ovako otprilike treba da izgleda i sad idemo konstantno mrvljenje, drobljenje, mešanje, pokušavaš da napraviš što manje komadicija, you just broke these big pieces from the meat, you're gonna try to make smaller ones, because for burek with the meat, za burek sa mesom i trebamo baš da usitnimo meso, a ja imam i neku tehniku kako to radim. To ću vam pokazati u nekih par minuta, samo malo da meso promeni boju i ja ga solim odmah, isto iz razloga da bi pustilo vodu. Vidimo se za par minuta. I add little salt with the same reason to remove the water from the meat. And just shake, and I see you back in a few minutes. And we are back, just try to make smaller pieces. Vratili smo se nazad u video. Ovako pokušavate samo da napravite što manje komadiće, da razbijete ove grudice, to broke this meat in smaller pieces. But you can see still is red. Color is red, boja mu je crvena i dalje roza. Ja čekam da promeni boju, mešam s ovim, ne znam, s ovim veslom, ovo je, kako se zove ovo? Varjača. Varjača, da, oruđe, teško. Mešate varjačom i lomite na sitne ovako komadiće, što sitnije možete dok ne promeni boju. Until it's changed the color, you just use with this spoon or how you can call this, and then later, posle ja uzmem žicu za mućenje jaja, znači ja sam to provalio kad sam pravio bolognese, kako može lepo da usitni mleveno meso do najmanjih komadića, onako, baš lepo, a to je baš potrebno za burek da ne bude krupno. Ništa, sad ćemo da koristimo ovo oruđe za jaja, mućkalicu, dok ne izgubimo svu ovu vodu ovde. Vidite da ima dosta liquid is here. We must shake until water is gone, dok voda ne ispari i malo da meso dobije neku boju, formu i da malo potamni i bude sitnije. Do tada nema šta drugo nego, kažem, ja gasim video, vidimo se kasnije za koji minut kad to bude sve spremno i živeli ljudi. Baba, živeli. Živ bio. Jer back, nazad smo sada, a po meni je ovo okej. Čim krene ovako da cvrči, when I hear this sound, then I know is, neću da ga karamelizujem, baš ono, mislim, nema, ovde nije zalepilo ovom tiganju, ja ne verujem da može i da zagori. Ne, znači, kao neki stvarno, znači, jedino što me nervira kad vidim kad neki naprave video, pa mu zalepi dva prsta dole crno i povuče ovako i kaže, ma to izgleda kao da je zagorelo, ali to nije sve, to super, znači, takvi me ljudi izluđuju, znači, čoveče, napraviš grešku, pogrešio si, reci, zasro sam, ne valja, jevi ga. Što se mene tiče, ovo je to, ja samo ovako prstom uvodem, probam. Ja sam dodao već biber i so od ukusa.
Znači, od osobe do osobe, kako ćete praviti. Ja ću staviti još malo bibera. Još jedan prstohvat samo soli. Promešat ću dobro i ugasit ću vatru da se ovo ohladi. I onda se vraćamo na radni sto da filujemo burek. Ima više opcija. Objasnit ću vam ono što ja znam i kakve su opcije, kako može da se napakuje od gotovih kora. Sad sve je do vas kako volite. Ovo je više nego dovoljno. Gasim vatru i čekamo da se ovo malo prohladi. Vidimo se kasnije. Evo nas nazad, a? Da. Ovo se malo meso prohladilo. Kao što kažem, bitno vam je da vam stvarno ne zagori, da kad ovako pomerite tiganj, da nema vode, a da opet nije zagorelo, jer ako je stvarno uhvatilo dole, to morate ostiti nema šanse da ne ostiš to u jelo. Sad ćemo prvo da navljimo ovu posudu, dobro. Ja je navljam i dole i sa strane. Znači, možete koristiti nešto ovako. Veoma je bitno isto sa strane navljiti, da li pleh, da li neku pliću šerpu koristiti ili ovako nešto kao sam ja uzeo sad skoro ovdje. Više nešto mi da pazarimo i ona snimi, kaže, vidi ovo za tvoje pite i za burek, rekao daj odmah vam. Znači, što se tiče ovog ulja, završili smo, sad ćemo samo da koristimo ovo za, ovdje treba da promešamo uvijek i da premažemo uljem ulja, sklonim sad više, ne treba. Sad, što se tiče bureka sa mesom ili pita sa sirom, kako god ili šta ko pravi, ima više vrsta kako se ređuju ove kore. Ja sad, znači, neko uzme, stavi jednu pa je premaže s ovim, pa drugu, pa bukvalno celu preklopi. Tako stave 3-4 kore, svaku premaže s ovom mešavinom vode i ulja. Some people make you can have different ways to make this dish. This meat is already cold. I just add here some oil. I add oil everywhere inside and on down and on the side also. And I'm gonna show you have a different ways to make this, but I'm gonna show you my way. But I'm gonna explain also how people is made this. Znači, ljudi prave više vrsta, neko stavlja 4 kore, 1, 2 i svako premazuje. I onda ređa fil, zatvara kore i stavlja 2, maže fil ili stavljaju 3 u trougao, filuju ih i onda samo gužvaju kore od gore i na svaku sljedeću stavlja fil i onda ove koje su napolju samo zatvore i to je u stvari kraj. Ili treća opcija je, isto možete staviti ili tako 3 ili 4 i onda ne ređate ostatak kora koji vam ne treba da prekrivate, njih isečete dok su zarolani i onda ono ko floncla, ne znaš, stavlja testo i onda bude onako između prošarano. Ja ću sada koristim neki od ova 3 načina. Stavit ću, znači, da mi kore idu napolje. Znači, ići ću u trougao da ih stavljam. Znači, bitno je da vam svaka kora bude unutra na zidu. Znači, ovo su stvarno mekane kore, ali vidiš kako su glatke. Znači, da vam ide ovako 3 na zid, uzimate ovaj preliv, 2 deci, this is 2 deciliter of oil and 2 deciliter of mineral water and 1 deciliter of oil. Znači, 1 deci ulja sam stavio ovdje i 2 decilitra mineralne vode. Znači, bitno je da ih stavimo skroz. Znači, ova kora je napolju, drugu stavljamo ovdje, treću stavljamo ovdje. Znači, idemo druga kora. Pucaju, nema veze, to će biti sve dobro. First one I put like this, second one is, we're gonna make like triangle. Three times to add this.
And it's very important to put in complete next, i bitno vam je da ovdje stavite da ide do zida stvarno, da se ono lepo zapeku i dohvate. Opet mešamo, prelivamo, mažemo svugdje i sa strane. Just shake and not everywhere, the side also. Znači uzeo sam prvu ovdje, drugu i sad ću treću da stavim sa ove strane. Opsala, malo su se uhvatile, ali su dobre, ide to lako. I treću stavljamo sa ove strane, third from this side. Same, we're gonna isti postupak ponavljamo. Svugdje namažite dobro. Ne pravim burek kao naš zet Branko pekar. Da. A on ima svoju pekaru i otac mu isto radi oko pekara. Pa on je, zet je majstor. Krećemo sa nadevom, znači ja ne volim da stavljam puno, I don't like to put too much meat on the one level, because we're gonna repeat the process and then it's gonna be everywhere. Znači, ne stavljam mnogo i više mi je vam po rubovima bitno da stavim sada. I sljedeću koru kad I like to put now more on the side, and now when I put the next one, then I'm going to put more in the middle, the next one, znači stavljam sada više sa strane, nadeva, sljedeću koru stavljam onda više na sredinu, pa sljedeću i onda tako ga pravim. Ovaj sistem ću koristiti, znači mogu sam da zarolam ove kore, da ih sve isečem i da ih pobacam kao froncle i da popunjam i tako, ali neću, pošto su ove mekane, ja ću uzmem da zgužavam ovako ovu do pola, znači ubacite ovako unutra, zgužvate je bukvalno do pola i drugu ubacite do pola na drugu stranu. Znači to je jedan od ova tri sistema kako možda pravite. Znači ja pravim evo ovako, samo ovako zgužvam, bacim, pošto su zaista mekane, uzimamo preliv, mažemo sve ovo da ovo mislim, burek mora biti masta, ne može da bude suv. Ne. I sad ništa, sad mi je više fokus na sredinu, na ovu koru. Stavit ću ja i okolo, ali malo više stavljam na sredinu. I sad okolo, samo ovako da ga, što bi rekli, protrčim. To je to. Malo još ovdje. Ponavljamo isto sve procese, idemo, uzimamo jednu, ubacite unutra, zgužvate je do pola. Samo zgužvate ovako sljedeću. Sada, tanke su jako, moram da pazim. Must be careful to take one, not two, because it's really opsala. Idemo, samo gužvanje. I ponavljamo proces, da repeat the process. Shake, promešamo ulje i vodu. Ja ću peći ovo na 200 stepeni, ne palim renu iz razloga, to ću prvo sve da napravim, posle zalivam sa decilitar mineralne vode, sve od gore bušim ili viljuškom ili čačkavicom. I didn't start the oven with the temperature, normally I'm gonna bake on 200 degrees, but first I'm gonna finish all this
and add on the top 1 deciliter mineral water and to make the holes and then to give a little time to rest. Onda ću da dam malo vremena da on upije, da odmori dok ne bude rena ugrejana. Da bi dobio taj željeni efekt koji ja želim da napravim. Znači, idem sad malo više okolo, stavljam. I'm going to add more from the outside, because one time I add more in the middle and one time more around. Then it's not going to be, onda neće biti mnogo nadeva. To je to, idemo, gužvamo sljedeću. Izgužvali smo je. Opsala. Jako su tanki kori, jako se lepo radi se. Jeste. Idemo to repeat the process, soil and everything the same. Možda je malo i dosadno da gledate ovo sve ovako, korak po korak, ali ja sam rešio da cijelo video snimao. Ono što bi rekli od početka do kraja kako ide. Moram sad kad budem išao na leto za Crnu Goru, pa da stanem negde u Bosnu kolima je da kažem dajte mi burek sa mesom da probam, baš nikad nisam bio tamo burek. Imat ću. Idemo sad u sredinu malo više. Okolo samo, što bi rekli, malo da ovako. Da vidim koliko još imamo dekora, 1, 2, taman. Možda ću ostaviti ove 2. Izgužavam. Vidite, ono posljednju dostavim od gore da pokrijem. U stvari 2 su mi ostale, ovdje ću možda stavim obe. Zato što su stvarno tanke. To lepo zatvorim. This is now the last layer, ovo je posljednji sloj koji ćemo ovo što je preostalo samo da rasporedimo i da zatvorimo burek. Samo dobro treba ovo natopiti. It's very important to add this dressing. Don't do on the wrong way. Some people add much less, but it's important to be much more. Burek mora da bude masa. Već tu uzmem svoju patru sada i sad samo ovo što mi je ostalo da izručim pa ću da rasporedim. To je to. Kao što čujete, moj sin se probudio. Vjerovatno je vreme da sisam, ali i on je gladan. Ovo je bio posljednji sloj. Ovako smo ga rasporedili kako smo ga rasporedili. I sad ćemo znači prvo ove sve kore da vratimo unutra. Znači samo da zatvorimo sve ovo. Znam da to deluje neuredno i to, ali vidjet ćete kad se bude ispeklo kako će to da, znači zatvaramo sve ovako. First I close everything back, take the dressing
Samo dobro ovo natopiti. Veoma bitno. To. More. Because this is not too much, that just make this with 2 deciliter of mineral water and 1 deciliter of oil. For this burek, this is necessary. Neophodno je za ovaj burek da se ovo doda. Sad ćemo da stavimo ovako jednu na sredinu i da probamo da ušuškamo burek. Pošto imam 2, ja ću to sa obe da uradim, pošto su tanke, jako kore da ga onako ušuškam. I doće burek dobar i hrskav. I još jedna. Opsala. To bi bilo to. Evo ga još premažem sa just passing this again water and this. Premažem s ovim, onda ću da ostavim malo da odstoji i izbušim u stvari sa čačkovicom rupe i da nalijem sa mineralnom vodom. Otprilike decilitar ja dodam. Neko dodaje ovo što je ostalo od ovog ulja i mineralne vode, ali ja dodam mineralnu vodu zato što je mineralna voda bolje naduva ovo sve. Jer ima dosta masti dole, sam već stavio više nego dovoljno. Znači, klasika, čačkalicu jednu uzmete i probušite od gore do dole da bi mineralna voda prošla kompletno. Iz ovog razloga možda ostavite malo da prvo umekša, pa tek onda uzmete da bušite. Ja ću sada upalim vrelu na 200 stepeni i pečit ćemo nekih 35 do 45 minuta. Znači vidite kad pečete burek, uzmete viljušku i samo podignete i vidite kad je od dole zapečena, kad se uhvatila kora dobra hrskava, on će biti gore pečen već tada 100%. When you bake the burek, just take the spoon or fork, move a little out, open the oven and just from here pick up complete burek, take him and then you can see from down if he's good. Neki ga okreću, neki ne okreću, burek kad peku, to je sve do tebe, znači može da se peče u donjoj zoni. Isto, ja verujem da će ova posuda da odradi dobro zato što je debela i da će se formira bez okretanja ova hrskava kora dole. Ništa, make just the holes, more holes is better. Što više izbušiš, što bolje. Da prođe kompletno mineralna voda i sve od gore do dole da to odradi kako treba da odradi. To je to sad, ja odokativno dodajem neki deci mineralne vode i sad to možeš odokad da dodaš, to je do tebe. Ja ću ovako, neću više od ovoga. Prođe da 1 deciliter of mineral water, not more. This is gonna be enough. Ništa, sad čekamo samo da se, we are now waiting just oven da se ugreje samo rera, da bi varm, ready. Do tada možemo samo da sedimo da pričamo.
Ću ti skuvam kafu jednom? Može. Može, evo sad ću jedan skuvam mami kafu, pošto ona ne pije ništa. Pa sad me ispunjava želje. Pa moram da ti ispunjam želje, došla si mi u gostu u Belgiju, pa moram, šta ću. A evo ispunjam i sebi želje. Tako i treba. Ako nisi za sebe, nisi ni za druge. Ako ne voliš sebe, onda... Tako je. Ako sam sebe ne ceniš, neće niko ni ceniti. Ne. Tako da ljudi, danas za doručak burek sa mesom, a za ručak moja majka sprema za mene moje jelo iz mog djetinjstva. To će biti pileći paprikaš sa valjuškama i krompirićima. I dobro je što ja imam alevu papriku iz Bezdana. Stvarno ta paprika takmičari je koriste. Znači nebitno Bezdanu u kojoj imate na 2-3 mjesta da kupite. Jedno i drugo mjesto je dobro, da ih ne spominjem. Ja sam išao sad avionom za Srbiju i donao sam upravo odavde alevu papriku. Isto također iz Bezdana, drugi je proizvođač, ali je farba top. Daje dobru boju, dobar ukus, stvarno znači je paprika. Košta malo više ta paprika, ali ja mislim da džabe kupiš, praviš li gulaš 70%, 80% svakog gulaša ili riblje čorbeti u paprici. I tata je tu uvijek govorio isto kako kuvate gulaš i paprikaš i kotliće da je 70-80% u paprici. Ništa, vidimo se kasnije kad se zagreje rena na 200 stepeni, ubacujemo ovo unutra, se peče i to je to, nema više šta se radi. Jedino ćemo kasnije da vidimo kad je pečeno, da proverimo dole i eventualno da spustimo možda malo niže ili podignemo gore ako treba od gore se zapeče i da degustiramo, da probamo. To je to, ćao! Ništa, očistio sam sto, I clean my working table and is temperature in my oven is, temperaturu smo dobili na 200 stepeni, ubacujemo burek sa mesom da se peče i peći ću ga nekih 30 minuta i tek onda ću da uzmem da provjerim sa viljuškom, da podignemo dole, da pogledam donju stranu i da vidim da li treba podižem gore ili da spustim skroz dole boji da se peče, mada mislim da će biti dobro. I'm gonna bake him now on 200 degrees, 30 minutes, and then after 30 minutes, I'm gonna just take some fork and then to move complete burek and to look from downside how it's gonna be. I see you then in half hour. Idemo na pečenje. Vidimo se za 30 minuta, I see you in a half hour. O da, ne zaboravim. Živjeli. Dobra. Sad ćemo samo da podignem burek da vidim da li je dole zapečen. Da, kamera je tamo, ne mogu da vam pokažem, ali ćemo sad samo da uzmemo burek od dole, da podignem malo, da vidim da li je on dole zapečen kako treba. Mislim da jeste. Sad ću da ga izvadim, meni najlakše na ovu, kako zove, ovaj poklopac, da okrenem I onda ga samo spustim ovdje, pošto ga ja okrećem kad je pečen. Ništa, gasim ovo, sad ćemo da vidimo šta smo napravili. Ili jesi ili nisi. Znači, stavljamo ovo ovako I evo okrećem ga ovako. Super. Namjerno sam stavio jednu ispod krpu, zato što znam da ima viška ulja I da će da A malo mora da bude. A mora, burek mora da bude masan, ne mora da bude suv. Ali pokupit ćemo sad evo malo ovaj višak, da mu damo malo da odmori samo malo I onda ćemo sa tatira da ga isečemo Malo neka stavi. I da probamo. Ostići ovaj ubrus ovdje, isto par minuta I to je to, mislim da je emisija uspela. Jeste, sigurno. Jeste. Vidimo se za koji minut ljudi. Danas sam napravio burek sa mesom,
za moju mamu. Today I make the burek with the meat for my mother. Bolje ide sa nožem nego s ovim. Mama, da vidimo šta smo napravili, a? Ja mislim da je odlično. Napravili smo jedan burek sa mesom za moju mamu i za moju suprugu Natašu. I make the burek with the meat for my mother and also for my wife Natasha. She's behind the camera with our son. She don't like to be on the video. This is the only reason why she's not on the video. You can see how it looks. Sada ćemo, ja i mama, da idemo, ne idemo u stvari nigde, nego ćemo da probamo. Budemo degustatori. A ovo je, mama, ovo obećava. Ćemo. Pa ću ja stavim ovo. Čekaj, mi ću leti tvoj escejk. Moj escejk, ovo. Idemo. Možda vam podići ovaj moj tanjir? Naravno da mogu. Hvala ti. Svori. Hvala. Napravio sam burek sa mesom za moju majku, sad ćemo da ga probamo. I made a burek with the meat for my mother, now we're gonna taste. Bolje nego u Mavrovu. Bolje, odlično.